बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबरें बनी हुई है कि इसराइल जो सबसे ताकतवर ख़ुद को समझता है और अमेरिका की इसको हिमायत हासिल है, बेपनाह दौलत है, अरबों डॉलर, जदीद तरीन दुनिया का असलहा है, एटॉमिक पावर भी है, आज इसराइल मदद मांग रहा है, पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, हमारी मदद को आओ। क्यों? क्योंकि इसराइल में सबसे बड़ी आग लग गई है तारीख की सबसे बड़ी आग का इसराइल को सामना है और तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम पैसा, हर तरह से उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेकिन इसराइल बेबस नजर आ रहा है, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि मुख्तलिफ मीडिया के बड़े बड़े इदारे क्या कह रहे हैं इस आग के बारे में, इसराइल किस तरह बेबस नजर आ रहा है। इलाके खाली करने का कह दिया कि आग हमसे नहीं बुझ रही, लोग इलाका छोड़ दें। आप देखिए किस तरह फ़लस्तीनियों से ज़बरदस्ती इलाके छुड़वाए गए। तकरीबन 60,000 जो डॉक्यूमेंटेड हैं, वो तो 52,000 से ज़्यादा औरतें, बच्चे, मर्द ये शहीद कर दिए गए हैं गज़ा में बमबारी पर। वैसे कुछ लोग इसकी तादाद 60,000 या इससे भी ज़्यादा बताते हैं। अब खबर क्या आ रही है? इससे पहले तो हमने यही देखा कि गज़ा में बमबारी की खबरें हैं, कभी ये कि जी वक्ती सीज़ फायर भी हुआ है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, खबरें यही रहीं। अब ये खबर आ रही है, ये मुख्तलिफ खबर आई है, वरना तो वही खबरें हैं। आज भी है कि जी बमबारी की गई है, लोगों को शहीद किया गया, मगर अब जो बड़ी खबर बनी हुई है कि इसराइल को तारीख की सबसे बड़ी आग का सामना, एमरजेंसी नाफिज, दुनिया से मदद तलब कर ली कि पूरी दुनिया हमारी मदद को आए, जो कोई मदद कर सकता है करे, हर तरह की मदद करे। ये इसराइल की तरफ से सरकारी सतह पर अपील की गई है। मैं आपके सामने पूरी खबर रख देता हूं जो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से आ रही है। फ्रांसीसी मीडिया क्या कह रहा है, तुर्की का मीडिया क्या कह रहा है, अल जज़ीरा क्या कह रहा है, तमाम इदारे इस पर क्या बात कर रहे हैं। इसराइल में मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसे दिहाई की सबसे बड़ी आग करार दिया गया। आतिशज़दगी के नतीजे में कम से कम 23 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मकबूजा बैतुल मक़दस और तल अबीब के दरमियान शाहराह को बंद कर दिया गया है। सेहूनी हुकूमत ने मुल्क में एमरजेंसी का ऐलान करते हुए आग पर काबू पाने के लिए आलमी बरादरी से मदद मांग ली है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये तारीख की सबसे बड़ी आग है। तुर्क नशरियाती इदारे अनादोलो की रिपोर्ट के मुताबिक तल अबीब ने बुध को शदीद गर्मी की वजह से लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि इसराइली हुकाम ने बस्ती इसराइल के कई कस्बों को खाली करा लिया है और एक अहम शाहराह को बंद कर दिया है। इलाके खाली छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। अब क्या ज़बरदस्ती लोगों से खाली करवाते थे, आज आप देखिए कि इस आग ने इनसे सारे इलाके खाली करवा लिए हैं। इसराइल के चैनल 12, इसराइल का अपना चैनल है, उसका चैनल 12 है, उसके मुताबिक ये आग अब 2010 में कारमेल जंगल में लगने वाली तबाहकुन आग के पैमाने से तजावुज़ कर गई है। और सरकारी नशरियाती इदारे KAN की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 20 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से ज़्यादातर धुएँ से सांस लेने की वजह से मुतासर हुए हैं। KAN ने मजीद कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब आसिफ हारून अस्पताल ने तस्दीक की है कि 10 अफराद को इलाज के लिए लाया गया है। इससे पहले इसराइल रोज़नामा यदियोत अहरोनोत ने कहा कि आग लगने से 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नीविया, शालोम, बिकवा, ताऊज़, नाखशोन और मिसलात तज़ियोन की आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये इसराइली इलाकों के नाम हैं जहाँ से कहा गया कि निकल जाओ यहाँ से। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और तेज़ हवाओं की वजह से मुतअद्दिद इलाकों में भड़कने वाली आग की वजह से लोगों को निकालने का अमल शुरू हुआ, जबकि फायर ब्रिगेड की 111 टीमों और 11 तैयारों ने आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया, लेकिन इस सब के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ये सोचिए ज़रा। KAN ने मकबूजा बैतुल मक़दस और तल अबीब के दरमियान इश्तौल जंगलात के इलाके में भी आग लगने की इत्तला दी। हुकाम ने जंगल की आग की वजह से मज़ीद आबादियों की मुमकिन इनखला की हिदायत जारी की हैं कि जो पहले इलाके खाली कराए गए हैं वो काफ़ी नहीं है, मज़ीद लोग इलाका छोड़कर जाएँ, यहाँ से इलाके खाली कर दें, घर बार छोड़कर निकलो यहाँ से। आग फैलती चली जा रही है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने आग की वजह से इंतबाह को बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया है और मकबूजा बैतुल मक़दस और तल अबीब के दरमियान लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए बैनुल-अक़वामी मदद तलब कर ली है। हुकाम ने एहतियात के तौर पर दोनों शहरों को मिलाने वाली मरकजी शाहराह को भी बंद कर दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली मीडिया ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से बताया कि 18 अफराद को आग लगाने के शुबे में हिरासत में ले लिया गया है।
اسرائیل نے یونان، کروشیا، اٹلی اور یونانی قبرصی انتظامیہ سے آگ بجھانے میں مدد کی درخواست کی ہے۔ آؤ ہماری مدد کرو، آؤ ہماری مدد کرو۔ اچھا، انسانوں کو مارنے میں، بمباری میں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسلحہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم خرید بھی لیتے ہیں، ہمیں مدد بھی مل جاتی ہے، آ بھی جاتا ہے ہمارے پاس اسلحہ، اربوں ڈالر کا ہمارے پاس اسلحہ ہے، لیکن آگ بجھانے کے لیے ہماری مدد کرو جی، مدد کرو۔ چینل 7 نے خبر دی ہے کہ اگر ضروری ہو تو فضائیہ کے اڈے غیر ملکی فوجوں کے فائر فائٹنگ طیاروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہے جی، ہمیں اب پہلے جنگی طیاروں کی ضرورت تھی، اب ہمیں آگ بجھانے کے لیے طیارے چاہیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ گیدیون سار نے آگ بجھانے کی کوششوں میں مدد کے لیے عالمی برادری سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق گیدیون سار نے برطانیہ، فرانس، چیک ریپبلک، سویڈن، ارجنٹائن، اسپین، شمالی مقدونیہ اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے ہیں۔ کوئی رہ نہ جائے، سب سے رابطے کے آئے، ہماری مدد کرو۔ وزیراعظم آفس، وزارت قومی سلامتی، وزارت خارجہ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے باضابطہ طور پر یونان، قبرص، کروشیا، اٹلی اور بلغاریہ سے آگ پر قابو پانے میں مدد کی درخواست کی تھی۔ اسرائیلی اخبار ہیوم کی رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سے جنوب میں اشدود اور اشکلون کے درمیان ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو جہاز سے اترنا پڑا، یعنی ٹرینیں متاثر، ہر چیز متاثر۔ اسرائیلی وزیر ٹرانسپورٹ میری ریگیوو نے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ اگر ملک کے بجلی کے گرڈ کو جنگل کی آگ سے نقصان پہنچتا ہے تو ڈیزل سے چلنے والی ٹرینوں کو تعیناتی کے لیے تیار رکھا جائے۔ یعنی بجلی سے ٹرینیں چلتی ہیں وہاں پر، تو آگ اتنی پھیل رہی ہے کہ گرڈ ہی اڑ جائیں، شاید ان کے گرڈ ہی تباہ ہو جائیں، اور پھر ڈیزل پر کہہ رہے ہیں ٹرینیں چلیں گی۔ مقبوضہ بیت المقدس کے ڈسٹرکٹ فائر اینڈ ریسکیو کمانڈ شملک فریڈمن کا کہنا ہے کہ یہ جنگلات کی آگ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ ہو سکتی ہے، جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ اس کو تاریخ کی سب سے بڑی آگ قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے فوج کو مقبوضہ بیت المقدس کے پہاڑی علاقے میں فائر فائٹرز کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی ان کی فوج کی اب یہاں بھی ضرورت پڑ گئی ہے، صرف یہ فلسطینی نہتے فلسطینیوں کے خلاف نہیں، یہاں پر اب فوج کی ضرورت ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم آگ بجھانے میں مدد دو، کیونکہ یہ فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ ناکافی نظر آ رہا ہے۔ ابھی تو پوری دنیا سے مدد مانگی جا رہی ہے، پتہ نہیں پوری دنیا بھی ان کی مدد کو آ گئی تو شاید پھر بھی آگ نہ بجھا سکے۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے فوج کو مقبوضہ بیت المقدس کے پہاڑی علاقے میں فائر فائٹرز کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ چینل 12 کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جنگل کی آگ کی وجہ سے تمام طے شدہ یوم آزادی کی تقریبات منسوخ کر دی ہیں، یہ اب اپنا یوم آزادی بھی نہیں منا سکیں گے، وجہ یہی آگ ہے۔ اور گزشتہ ہفتے اسرائیلی ریسکیو حکام نے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور تیز ہواؤں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جنگلات میں لگی آگ کے درمیان وسطی اسرائیل کے متعدد قصبوں سے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا تھا، پہلے بھی کیا ہے، اب مزید کہا جا رہا ہے۔ اس میں 10,000 دونم 2,500 ایکڑ تباہ اور 9 افراد زخمی ہوئے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، یہ آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔